السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہیں اور پڑھائی میں ہی مصروف ہوں گے۔ آج سے ہم اپنی سلیبس کی دوسری کتاب یا پارٹ بھی آپ کہیے وہ ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں، اٹھانے جا رہے ہیں، اور اس کا ٹائٹل جو ہے، یعنی میں پورے پارٹ کا ٹائٹل بتا رہا ہوں، وہ ہے پولیٹکس ان انڈیا سنس انڈیپینڈنس۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ بات پہلے بھی آپ سے ہو چکی ہے کہ جب ہم سیلیبس اٹھاتے ہیں، سیلیبس میں 5 6 7 یا 8 ٹاپکس ہوتے ہیں، چیپٹرز ہوتے ہیں، وہ رینڈملی نہیں ہوتے ہیں۔ وہاں جب وہ فریم کیے جاتے ہیں تو ان ٹاپکس کے درمیان ایک تھیمیٹک ریلیشن شپ، ایک کنسیپشول سیکوینس ہوتی ہے، یعنی دوسرا ٹاپک پہلے والے ٹاپک سے تھیمیٹیکلی جڑا ہوا ہوگا، پھر دوسرے سے نکلتا ہوا تیسرا ٹاپک، تو انہیں ایک سیکوینس میں پڑھنا بھی پڑتا ہے اور سمجھنا بھی پڑتا ہے۔ تو یہ ٹاپک آپ کا پارٹ اے جو تھا، دیٹ واز کنٹمپرری ورلڈ پولیٹکس، اینڈ دس پارٹ بی از اباؤٹ انڈیا، پولیٹکس ان انڈیا سنس انڈیپینڈنس۔ تو یہ بات یہاں آپ کے ساتھ پہلے واضح رہے کہ اس ٹاپک کے اس پارٹ کے ہر چیپٹر میں اور ہر ٹاپک کے انڈر ہمیں انڈیا پہ فوکسڈ رہنا ہے، انڈیا کو سمجھنا ہے، یعنی کہ آزادی کے بعد جو انڈیا کو ملی تھی 1947 میں، اس کے بعد انڈیا کا آن ورڈ مارچ کیسا رہا، یہاں کی میجر پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کیا رہیں، جو بڑی پرابلمز تھی ان کا سمادھان کیسے ہوا، اور سوشل ٹرانسفارمیشن، سوشل ریفارم کیسے ہوا، اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا اچیومنٹس رہی ہے، یعنی تو کل ملا کے ہر ٹاپک کا کہ ہاؤ انڈیا ایز اے اسٹیٹ اینڈ ایز اے نیشن ایکسیلڈ in different fields, that is political field, that is social field, and that is economic field۔ اس پیپر کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے ہمیں ایک تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ انڈین سوسائٹی جو ہے اس کا پروفائل کیا ہے، انڈیا میں کس قسم کا پارٹی سسٹم ہے، کون سی فارم آف گورنمنٹ پریکٹائز کی جا رہی ہے، اور انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرس کیسے ہیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اور سب سے بڑی بات کہ ریپبلک جب انڈیا بنا 1950 میں، اور جب باضابطہ طور ایک ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن اڈاپٹ کیا گیا، تو وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے دیٹ از ریئلی ون آف دا ونڈرفل ڈاکیومنٹس، جو واقعی ایک کڑے پریشرم کے بعد بنایا گیا تھا، اور جس میں ہندوستان کے ٹاپ برینز جو تھے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ تو اور یہی وہ ڈاکیومنٹ ہے وچ بائنڈز دا نیشن ٹوگیدر۔ وہ اس کانسٹیٹیوشن کے میجر فیچرز، مین فیچرز کیا ہے، یعنی کہ یہ سب چیزیں یہاں پر اس پارٹ میں اور اس پارٹ کے الگ الگ ٹائٹلز میں ڈسکس ہوں گے انشاءاللہ۔ تو جو اس کا اوپننگ ٹاپک ہے، یعنی پہلا ٹاپک، پارٹ بی کا پہلا ٹاپک، اس کا ٹائٹل ہے نیشن بلڈنگ اینڈ اٹس پرابلمس، یعنی کہ انڈیپینڈنس کے بعد جب انڈیا کو ایک قوم بننا تھا، ماڈرن سینس میں ایک یونائٹڈ نیشن بننا تھا اور ایک نیا اسٹیٹ بننا تھا، تو اس دشا میں کیا میجر پرابلمز تھے درپیش اس وقت کی لیڈرشپ کے سامنے، اور اس لیڈرشپ نے کس میتھڈ اور کس اپروچ کے تحت ان پرابلمز کو، ان چیلنجز کو ایڈریس کیا، اور وہ کس طریقے سے سکسیسفل ہوئے انڈیا کو، جس میں اتنی ڈائیورسٹی ہے، اس کے حوالے سے آگے انشاءاللہ بات ہوگی، which is full of diversity, social diversity, cultural diversity, religious diversity. So in spite of all that diversity and plurality,
how this sense of oneness was created among the people of India, and how the different territorial areas, the states, were combined together and were evolved into one single nation. That was really the great wisdom and statesmanship of the leaders who earned freedom for India and who framed the constitution, Republican constitution for India. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्टली नेशन बिल्डिंग इन इंडिया के टॉपिक पर आने से पहले मुझे लगता है ये ज़रूरी है कि हम दो चीज़ों का पहले जायज़ा लें. एक ये कि नेशन बिल्डिंग एज ए कॉन्सेप्ट क्या है. फ्रॉम ए जनरल पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू सी फर्स्ट व्हाट नेशन बिल्डिंग or the nation itself, nation, nationality, nationalism, ये सारी टर्म्स एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड हैं और इन टर्म्स की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम ये समझें कि नेशन एज एन आइडिया क्या है, एज ए कॉन्सेप्ट क्या है और नेशन बिल्डिंग किस चीज़ का नाम है, फिर उसे हम अप्लाई करेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. तो दूसरी बात यह है कि इंडिया का, इंडियन स्टेट का, इंडियन सोसाइटी का, चूँकि हमें इस सारे पेपर में इंडिया को ही अब डिस्कस करना है और ये आज का जो हमारा लेसन है ये इंट्रोडक्टरी नेचर का है, तो मुझे लगता है ये भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ब्रीफली इंडिया का भी प्रोफाइल पेश करें कि इंडिया क्या था आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद उभरने वाली जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं उनका तो बाद में यहाँ पर डिस्कस होगा, लेकिन इंडिया की क्या विशेषताएं हैं एज ए स्टेट एंड एज ए सोसाइटी, इसका एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए. और उसके बाद इस इंट्रोडक्शन को और नेशन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को मिलाकर हम आएंगे नेशन बिल्डिंग इन इंडिया के टॉपिक पर. डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम पहले नेशन और नेशन बिल्डिंग के बारे में थोड़ी सी बात करें. नेशन लफ्ज़ जो है ये असल में परटेन करता है सोशियोलॉजी को, न कि पॉलिटिकल साइंस को. पॉलिटिकल साइंस की अपनी टर्म जो है वो स्टेट है, न कि नेशन. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज के डिस्कोर्स में जो हमारा मौजूदा पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वर्ल्ड लेवल पर, उसमें कभी कभार नेशन और स्टेट को आपस में कंफ्यूज्ड करके पेश किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है. तो ये क्लियर रहे नेशन अलग है और स्टेट अलग है. ऐसे अलग नहीं कि ये एक ही यूनिटी तो है, लेकिन एज ए कॉन्सेप्ट ये अलग है. एज यू नो, द वर्ड nation state is frequently used over the days. स्टेट जो है ये बाज़ाबिता तौर एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल यूनिटी का नाम है, एक फिज़िकल यूनिटी का नाम है जिसके एलिमेंट्स हैं पॉपुलेशन, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी. जबकि नेशन लोगों में उस वननेस या उस कॉमननेस का नाम है जो वो सोचते हैं, जो उन्हें एक दूसरे के साथ बिलोंग करती है. इसे एक और तरीके से भी पेश किया जा सकता है डियर स्टूडेंट्स कि स्टेट जो है वो कंक्रीट है, जबकि नेशन एक एब्स्ट्रैक्शन का नाम है. या यूँ कहिए कि नेशन का लफ्ज़ जो है वो ज़्यादा सब्जेक्टिव है अपने नेचर में और स्टेट जो है वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है. तो ये नेशन का कॉन्सेप्ट क्या है ये ज़्यादा क्लियर होगा. मैं आपके सामने एक दो डेफिनिशंस पेश करूं और फिर उन डेफिनिशंस को थोड़ा एलाबोरेट करने की कोशिश करूं. डियर स्टूडेंट्स, ए नेशन इज़ ए स्टेबल कम्युनिटी ऑफ ह्यूमंस formed on the basis of a common language, territory, history, ethnicity,
or psychological makeup manifested in a common culture. A nation has also been defined as a cultural, political community that has become conscious of its autonomy, unity, and particular interests. This is very beautiful definition of a nation. एक बार फिर सुने, a nation is a cultural, political community that has become conscious of its autonomy, unity, and particular interests. Similarly, one more definition is a nation can simply be described as a population of an ethnic unity inhabiting a territory of graphic unity. It is also a cultural and spiritual unity and the highest product of social evolution. तो डियर स्टूडेंट्स, इन दो डेफिनिशंस के संदर्भ में अगर आप देखें तो नेशन का कॉन्सेप्ट क्या बनता है, क्या उभरता है। यानी कि आप यूं समझ लीजिए, किसी मुल्क, किसी समाज के लोग, उनमें जो थिंकिंग है कॉमननेस और वननेस की, जो उन्हें फिर यूनाइट करेगी, क्योंकि ये भी देखना है कि वननेस कैसे पैदा होगी। उनमें जो कॉमनैलिटीज़ होंगी, लैंग्वेज, एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, एक ही मज़हब के लोग हैं, एक ही तहज़ीब से बिलोंग करते हैं, एक ही कल्चर से बिलोंग करते हैं, एक ही टेरिटरी में रह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उनमें एक साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ वननेस पैदा करते हैं कि हम एक हैं, हमारी पहचान एक है। तो यही कॉमननेस उनमें सेंस ऑफ वननेस पैदा करती है और यही नेशन की ईजीएस्ट डेफिनेशन है। तो एक समाज के लोगों की ये शेयर्ड फीलिंग, ये शेयर्ड इमोशन या साइकोलॉजिकल विलिंगनेस तस्लीम करना कि हम एक हैं, वी आर वन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन कॉमन फैक्टर्स, हमारी कुछ मुश्तरका कदरें हैं, उनके आधार पर हम एक हैं। यही वननेस, यही फीलिंग, यही इमोशन, यही साइकोलॉजिकल विलिंगनेस उन्हें एक नेशन बनाती है, एक कौम बनाती है। और फिर यही कौम, यही नेशन अगर एक स्टेट भी बना लेते हैं तो उसी स्टेट को फिर नेशन स्टेट कहते हैं। जैसे प्रेजेंटली दुनिया के बहुत सारे स्टेट्स हैं जो नेशंस भी हैं और स्टेट्स भी हैं जिन्हें नेशन स्टेट कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी पर्सपेक्टिव में नेशन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट भी है, यानी कि वो कॉन्शियस एफर्ट्स या वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से एक समाज को बाज़ाबिता तौर एक नेशन में पिरोया जाता है या उन्हें तसव्वुर दिया जाता है कि आप एक कौम हो। और पॉलिटिकल सेंस में ये भी कहा जा सकता है कि किसी सोसाइटी या स्टेट में रह रहे लोगों को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली ऐसे एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट किया जाए ताकि उनमें फीलिंग ऑफ वननेस कल्टिवेट हो जाए और वो भी बहैसियत कौम बनकर उभरें। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो है प्रोसेस नेशन बिल्डिंग की, इसकी तफसील इंशाअल्लाह और जो बाकी रहा एक इंट्रोडक्टरी हिस्सा वो भी, और उसके बाद जितनी भी बातें होंगी वो इंशाअल्लाह अब एक नई क्लिप में हम डिस्कस करेंगे वो सारी बातें। फ़िलहाल इतना ही। खुदा हाफिज़।